पाँव पत्थर पर लिया Gimana manusia itu hebat Tuhan. Menurut khutbah pasal, kami untuk khidmat manusia. Dizem, osn dada. Rabbena selamat, ya Rabbena kubur. Akhirnya saya थोड़ा अदब के थावान मजलिस होन, डिसिप्लिन के थावान मजलिस होन, क्या जिस मजलिस में तशरीफ थवित, इमन बुजुर्गों साई थविन मौजूद है, इस अदब के मजलिस, इसलिए रबाउनियत इंशाअल्लाह ये मजलिस में क्या बना उस्ताद? वो إمام حسين يا المهبوب يا يمر طب الدنيا شباك الجبال في البامبر أخوانا يا يمر Kasım Soyman'ı söyledi sanki Fransız. Hemen meclisin çok asma getirdi.
بحكم الرسول سبحان يصحاب الروح إمام يخلص الفكر تاريخ وصحي رسول حقيقي روزانه جوری سیاست
سكا يا وليون وليون مشان آخر شديد سدم الكسر مگر يمسي مثل دي جبهان مخصوص للسبان بدوار مخدينا إمام سنيشو نهوش علي أصغر ياد كرا شخص موت بشان يطلق استقبال تخلصوا إمام سنيشو إلى تخلصوا ولن تصل لنشكر من تدخل بدون ولن تطلع من دعوة اسم مصر